Jedva čekam da vam pokažem kako je ispalo. Pogledajte kako je fino mekano. Predivno. U jednu manju posudu stavljamo 35 do 40 grama sveže kvasca ili 10 grama suvog. Dodamo jednu kašiku šećera, jednu kašiku brašna, pa sve zalijemo sa 200 ml tople vode. Dobro promešamo i ostavljamo nekih 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavljam 900 grama mekog brašna. Dodajem jednu punu kašiku soli, pa sve promešam. Napravimo ovako blago udubljenje, pa dodajem aktivirani kvasac. ml vode i 100 ml ulja. Sad ću sve to prvo promešati valjačom, a onda ću umesiti testo. Nema potrebe da se dugo mesi, dovoljno je samo da se ovako skoro svi sastojci povežu. Prelijemo zatim sa 20 do 30 ml ulja, okrenemo naopako, pa nastavimo da mesimo. Kada testo upije skoro svo ulje i ostane ovako blago sjajno, oblikujemo ga ovako u neku loptu i ostavimo 30 do 60 minuta da odstoji. Testo kada naraste, vadim ga na radnu površinu i tu ga blago samo premesim. Sad delimo ga na onoliko delova koliko peciva želimo da dobijemo. Sitnije ili krupnije. Obično je to nekih 16 komada. Pospemo sto sa malo brašna, a onda svaku ovu lopticu, svaki ovaj komad testa oblikujemo u lopticu. Gledamo da su otprilike iste veličine. Tamo gde vidite da vam je testo nešto manje, kao što je ovde, nađete komad testa koji je veći, pa od njega samo malo uzmete. Možete ove loptice da razmeravate kako bi bile sve baš jednake, a i ne morate. Napravimo i poslednju lopticu, stavimo je gde sve i ostale, prekrijemo krpom i ostavimo 5 do 10 minuta da stoje dok mi napravimo nadev. Za nadev ću koristiti 300 grama šunkarice koju sam izrendala i povezala sa 100 grama kečapa. Bitno da vam je ova smesa ovako kompaktna i gusta. Umesto kečapa možete da koristite krem sir ili sitan sir ukoliko kečap ne konzumirate. Ovde imam 250 grama dimljenog sira, polutvrdi, možete da koristite koji god inače da koristite i stavit ću još krem sira. Uzimamo sad jedan po jedan deo testa i prvo ovako malo rukom stisnemo. Ne bi trebalo da se lepi. U stvari, trebalo bi jako malo da se lepi. Toliko da vam se testo ne vraća. I sad oblikujemo krug. Ukoliko nije pravilan krug, to nije ništa strašno. I meni mnogo puta ne ispadne pravilan krug. Naprimjer ovako. I sad zasečemo ovdje ovaj deo.
nožem, a ovdje ovako sebi iscrtamo neke granice. I sad na ovaj ovdje deo ide malo sira. Malo ga i rukom pritisnemo. Sada na ovaj ovdje deo stavimo ovaj deo sa šunkaricom. Ovako. A na ovaj ovdje deo namažemo malo krem sira. I sad uzmemo ovaj deo pa prebacimo preko ovog i stisnemo. Evo ovako. I sad ovaj deo preko ovog. I to bi bilo to. Uzmete ovako još malo rukom, pa ove ivice dodatno pritisnete, da nam ipak ne bi curilo kad se bude peklo. I to je to, gotovo. Evo možete da čujete, kod mene su majstori. Ja sam vam pokazala kako se pravi jedna po jedna, ali meni najjednostavnije je da ovako radim više komada, jer onda sve odjednom razvlačim, punim i na kraju zatvaram. Odlično mi je da rasporedim fil ravnomerno svuda. Pošto svo pecivo umotamo, ovo prvo ostavljamo da raste samo nekih 10 minuta, zato što je ono raslo dok smo zamotavali ovo drugo, a ovo drugo ostavljamo dok ovo prvo ne ispečemo. Umutimo jedno jaje, pa pecivo premažemo. Pošto premažemo, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i pecivo taman ostavimo toliko još da odstoji. Po želji možete posuti semenkama koje volite. Ja stavim i malo krupne morske soli. Pecivo se ispeklo, vrijeme pečenja je 25 minuta. Čim izvadite iz rerne, premažite ga sa malo ulja. Kako je ta ispala? To je to. Završili smo.